spécial. Vous savez, com a santa e a perfumada paz de Cristo. Bonjour par la grâce de Dieu. Estou feliz mais uma vez Je suis dans la joie encore une fois de plus de estar aqui d'être là para ministrar a palavra de pour Deus. parler de la part de Dieu. Quero externar a minha alegria Je voulais exprimer ma joie ao pastor Caleb, au pasteur Caleb, homem de Deus, l'homme de Dieu, profeta au prophète, muito simpático, très sympathique. que me recebeu muito bem. Il m'a bien reçu, Deus possa abençoá-lo, qu'il soit béni, sua casa, sa maison, sua sa família, famille, sua igreja, son église. aonde ele for. Et là où il est. Quero louvar a Deus também pela vida desse homem também Et aqui. je vais parler de cet homme qui est devant moi aussi. Também me ajudou, Il m'a beaucoup aidé. está me ajudando, Il est en train de m'aider, sua esposa, sa femme suas filhas, et ses que filles. Deus possa abençoar Que Dieu les bénisse abondamment, poderosamente. avec toute puissance. Eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã. J'ai eu une parole de Dieu ce matin. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles No Evangelho de Jesus, sur l'évangile de Jésus, segundo escreveu Lucas, dans le livre de Luc, capítulo de número 5. Luc chapitre 5. Eu estou olhando para aquele homem Je suis en train de regarder les hommes. e eu gostei muito desse terno. J'ai beaucoup aimé ces costumes. Um dia, Un jour, quando eu crescer, quand je grandissais, eu vou ter esse terno. quand je grandirais, j'achèterais ces costumes. Lucas capítulo 5. Luc chapitre 5. Da maneira que você fique, ou em pé, eu não sei se é sentado, Je ne sais pas si vous voulez rester assis ou debout. vamos fazer a leitura. Nous allons faire la lecture. Está escrito assim, Il est écrit versículo 1. au verset 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Nazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Versículo 4. Au verset 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vamos ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à peine haut et jetez vos filets pour pêcher. Versículo 5. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. Au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Versículo 7, eu encerro a leitura. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Au verset 7, où j'arrête la lecture, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider.
Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Feche os teus olhos, mas não feche a Bíblia. Fermez vos yeux et ne fermez pas les Bibles. Bendito Deus e eterno Pai, Remercions le Seigneur, Criador dos céus e da terra. oh les créateurs du ciel et de la terre. Nesta manhã, Ce matin, eu venho aqui nesta manhã je suis ici ce matin para falar a tua pour palavra. parler de ta part. Me ajuda, Aide-moi, me ajuda aide-moi a pregar à prêcher a tua ta palavra, parole. para que a tua igreja Pour que ton Église, possa entender pour que ton Église comprenne o que você quer falar ce que tu veux leur dire nesta manhã ce matin para a sua igreja. pour ton Église. Prepara o coração, Prépare le cœur, prepara o coração prépare le cœur da sua de igreja ton Église para que ela possa entender pour qu'elle comprenne a tua palavra e ela possa germinar, que cette parole puisse germer crescer et croître e dar frutos. et pour que ça donne des fruits. Esta é a minha oração. Et c'est ça ma prière. Em nome de Au nom Jesus. de Jésus. Amém. Amen. Vamos só sentar. Asseyez-vous. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, Bien-aimés dans le Seigneur, gostaria que você dobrasse a sua atenção j'aimerais que vous me donniez votre attention para que você pudesse entender pour que vous compreniez a palavra de Deus la parole de Dieu que Deus que Dieu tem para você nessa manhã. a préparé pour vous ce matin. O Dr. Lucas, Le docteur Luc, no capítulo de número 5, au chapitre 5, ele vai trazer uma história il nous a rapporté une histoire. muito conhecida Plusieurs d'entre nous la por connaissent. todos nós. On la connaît cette histoire. A Bíblia vai dizer, La Bible dit, no capítulo 5, au chapitre 5, que Jesus estava na praia. et que Jésus était dans une plage. A Bíblia vai dizer La Bible dit, que era Lago de Genezaré, au bord du Génézaret, mas na verdade não era um lago de Genezaré, véritablement ce n'est pas à la plage du Génézaret. era uma praia, C'est une plage. conhecido como Mar da Galileia. C'est comme un petit galet au bord, Galileia. un petit galop au bord du lac. Jesus está pregando a tua palavra. Et Jésus était en train de parler. Jesus está cumprindo o seu chamado. Et Jésus était en train de parler. Jesus está cumprindo o seu ministério. Jésus était en train d'accomplir son ministère. Mas a Bíblia vai dizer Mais la Bible va dire que a multidão, il y avait une multitude. que a multidão Il y avait une multitude queria ouvir a qui palavra, voulait écouter la parole de Dieu. estava comprimindo, Et ces gens-là, ils venaient auprès de Jésus. estava apertando. Ils venaient là auprès de Jésus. Jesus estava sem espaço, Jésus était là, mais il manquait d'espace. não tinha espaço Il para n'y ele avait pas pregar. d'espace. Jésus, teve um problema il avait un problème que ele nunca conseguiu resolver. qu'il n'arrivait pas à résoudre. Jésus teve um problema Il avait un problème que ele nunca conseguiu qu'il resolver. n'arrivait pas à résoudre. O problema de espaço. C'était un problème d'espace. A Bíblia La diz Bible dit que Jesus estava numa casa que Jésus était dans une maison, em Cafarnaum. dans Capharnaüm, A casa estava muito cheia. et la maison était remplie. Na sala, Dans le salon, na dans cozinha, la cuisine, no quarto, dans les chambres, todos dans toutes les pièces. queriam ouvir a palavra. Et tout le monde voulait écouter la parole de Dieu. 4 amigos Il y avait 4 amis carregando um homem qui portaient un homme numa maca. dans un lit. Queriam entrar no culto, Et ils voulaient absolument aller au culte. mas a casa estava cheia. Mais la maison était pleine. Não tinha espaço. Il n'y avait pas d'espace. Então eles sobem por cima. Et ils sont montés au-dessus du toit. Eles abrem o telhado Et ils ont ouvert le toit para descer o pour paralítico, descendre cet homme. para que ele pudesse entrar. Pour que cet homme rentre. Jesus teve um problema Mais Jésus avait un problème. que ele nunca conseguiu Il resolver. n'arrivait pas à O résoudre. problema de espaço. Le problème d'espace. A Bíblia diz, La Bible dit, no livro de au Marcos, livre de Marc, capítulo 5, chapitre 5, que um homem chamado Jairo que l'homme qui s'appelait Jairus, chama ele et il a appelé para ir à sua casa. qu'il aille dans sa maison. Mas a Bíblia diz La Bible dit que a multidão qu'il y aparece avait une multitude aussi seguindo Jesus. qui suivait Jésus. E Jairo está sendo agora apertado. Jairus était là Apertado. avec Jésus. E sim, Jesus teve um problema Jésus avait un problème que ele nunca conseguiu qu'il resolver. n'arrivait pas à O résoudre. problema de espaço. Les problèmes d'espace. A Bíblia La diz, Bible dit, no livro de Lucas, au livre de Luc, capítulo 5, chapitre 5, que Jesus está na praia. que Jésus était dans une plage. Ele está pregando a palavra. Il prêchait la parole de Dieu. A multidão Il está y avait une multitude apertando qui ele. le suivait. Ele não tem Il espaço. n'y avait pas de place parce que la multitude était incommodée. Mas Jesus olha Jésus a regardé. e vê 2 barcos. Il a vu 2 barques. Quantos barcos eu falei? Combien de barques que je dis? 2 Il barcos. a vu 2 barques. Um barco
une barque O dono dele où il y avait se chamava, il y avait lui-même, il y avait un homme qui s'appelait, o dono do barco le propriétaire du se barque chamava s'appelait Simão Simon e Pedro. Pierre. O nosso irmão Pedro. Vous Ele era o dono de connaissez um barco. la première barque. E Jesus resolve ter uma ideia. Jésus avait une idée. Vou entrar no barco. Je vais rentrer dans cette barque. Vou entrar nesse barco. Je vais rentrer dans cette barque. Porque eu vou usar este Parce barco que je vais m'en servir para pregar a minha palavra. pour parler de la parole de Dieu. Eu vou resolver o Je problema vais résoudre les problèmes do espaço. de l'espace. Eu vou entrar no barco Je vais rentrer dans cette barque e eu vou pregar et je vais prêcher. do barco De la barque para a multidão. pour la multitude. O barco La barque vai virar um púlpito et va devenir comme la chair. por alguns momentos, Pour un certain por moment, alguns minutos, pour quelques minutes, por algumas horas, pour quelques heures, o barco la barque vai virar um púlpito. va devenir la chair. Segundo o historiador La seconde histoire, William Barclay, où il y avait la barque, ele vai dizer et il va dire, que existiam et qu'ils étaient là, não dois barcos, je n'ai pas de barque, mas ali existia uma embarcação, mais ils devraient s'embarquer. vários Il y barcos, avait plusieurs barques. não tinha só dois. Il n'y en avait pas que deux. A Bíblia fala que tinha dois, La Bible dit qu'il n'y en avait que deux. mas aqueles que estudam mais do que eu, Mais, entre toi et moi, aqueles que estudam mais do que eu, ce qui est écrit entre toi et eles moi, afirmam que ali existia uma embarcação. ils ont affirmé qu'il y en avait plusieurs. Se isso for uma verdade, Ça, si c'est une vérité. Jesus ele tinha a opção para escolher. Mais Jésus était là, avec ces gens-là. avec la Se isso for uma verdade, Si c'était vraiment une vérité. Jesus tinha uma opção para escolher. Jésus était là en observant. Não foi por falta de opção. C'est pas parce qu'il lui manquait l'observation. Ele poderia escolher o dali, Il pouvait o choisir la daqui, barque de l'autre o côté. dali, D'une autre o dali. de l'autre côté. Mas ele escolheu o de Pedro. Mais il a choisi la barque de Simon-Pierre. Por gentileza, Et pour ça, por favor, je vous en prie, me ajuda a pregar. aidez-moi à prêcher. Olha para o teu vizinho, Regardez ton voisin ou ta voisine. olha para o teu vizinho Regardez la personne qui est à côté de e toi. fala para ele: Et dis-lui, tu és um privilegiado, tu es privilégié. tu és um bem-aventurado, Tu es le bienvenu. porque Jesus escolheu Parce que Jésus t'a choisi. o teu barco Jésus a choisi ta barque. para entrar nessa manhã. Pour entrer cette matin. Escute-me, Écoutez-moi. olha para mim. Regardez-moi. Jesus escolheu o barco de Pedro. Jésus avait choisi la barque de pied de Simon. Parece que Jesus está olhando o barco de Pedro Jésus regardait la barque de Pierre. e parece que Jesus está falando. Et Jésus se disait dans sa tête, É uma conjectura minha, il y a quelque chose qui é um pensamento meu, j'ai une pensée não está na Bíblia, qui n'est pas dans la Bible. mas eu imagino Mais moi j'imagine Jesus olhando Jésus regardait e falando: et disait, eu tenho que entrar nesse barco, je dois rentrer dans cette barque. eu tenho que fazer alguma coisa nesse Et je barco. dois faire quelque chose dans cette barque. Esse barco está precisando de alguma reforma. Et cette barque a Eu vraiment tenho que fazer alguma coisa besoin dentro desse barco. Et cette barque a besoin de quelque chose. Não estou gostando desse barco. Mais je n'arrive pas. Jesus entra no barco Jésus rentre dans la barque e fala para o dono do barco: et il dit au propriétaire de la barque, afasta um pouco, viens ici un peu. empurra um pouco, Allez-y, pousse la barque dans l'eau. sai um pouquinho da terra. Sors de la terre, rentre dans l'eau. A Bíblia vai La dizer Bible dit, que no versículo de número 2, au verset numéro 2, versículo de número et 3, au verset 3, entrando num dos barcos que era o de Simão, ils sont rentrés dans la barque de Simon. pediu que afastasse um pouco da terra Et là, Simon pria et s'éloignait un peu de la terre. e assentou-se Et puis s'assit. e ensinava no barco. Et c'est là qu'ils étaient dans le barque. Olha pra mim. L'enseignement de la barque. Jesus entrou no barco. Jésus est rentré dans la barque. O costume judaico, Et ils étaient là habitués à l'aider. o costume judaico da época, Et ils pouvaient l'aider aussi. todos os rabinos, Et tout le monde était là. eles ensinam sentados. Et ils étaient assis. Jesus então senta Jésus était assis. e começa a pregar a palavra. Et il commence à parler de la parole de Dieu. Mas eu tenho uma palavra para você. Mais moi j'ai une parole ce matin pour vous. Naquela época, Dans cette époque, não dans tinha cette époque-là, le microfone. micro n'existait pas. Naquela época, À cette époque-là, não tinha caixa de som. les haut-parleurs n'existaient pas. Tinha uma multidão, Il y avait une multitude. como tem aqui nesta manhã. Comme il y en a là ce matin, Mas não tinha il n'y microfone. avait pas le micro. Naquela À época, cette époque-là, ele estava pregando numa praia. ils prêchaient dans une plage. Acústica, Il n'y avait pas de tout o ça ambiente pour que les gens l'attendent. não era favorável. C'est difficile. Jesus não gritava, Jésus ne criait pas. Jesus não berrava. Jésus ne criait pas.
Jesus, ele para pregar a palavra, il parlait de la part de Dieu. para que o último lá Pour atrás, que la personne qui est tout au fond de la para que a salle, mamãe lá pour atrás que la maman qui est au fond de la pudesse salle, ouvir a pour palavra, qu'elle écoute la parole de Dieu. Jesus olhava Jésus se regardait e via et il a vu, a direção do vento. et il a vu la direction du vent. Ele via o vento. Et Jésus a vu le vent. O vento está para lá. Et le vent va par là. Então vamos virar o barco para cá. Et je vais tourner la barque de l'autre côté. Jesus vai usar o vento Jésus utilise le vent para falar com você. pour qu'il parle de vous. Jesus vai usar o vento Jésus utilise le vent para falar com pour você. qu'il parle de vous. Jesus vai usar o vento Jésus utilise le para vent falar com pour você. parler de vous. Deus tem os meios que ele tem. Et Jésus a plusieurs Jesus tem várias maneiras Jésus a de plusieurs falar manières comigo, de me parler, de falar de me contigo. parler. Ele fala na Il palavra, peut parler par la parole de Dieu. ele fala no louvor, Et il peut parler par les instruments de musique. e ele fala também através do vento. Il parle aussi à travers le vent. Existem várias formas Il y a plusieurs formes. dele falar com o ser humano. Que Dieu vous parle. Nós Nous, temos que estar com nossos ouvidos nous devons ouvrir nos oreilles atentos para ouvir a palavra pour de écouter la Deus. parole de Dieu. Preste atenção. Donnez-moi votre attention. Jesus está ministrando. Jésus prêchait. Jesus está ensinando. Jésus enseignait. Pedro, Pierre, ele era um pescador. il était un pêcheur. Pedro estava no mar da Galileia. Pierre était dans Galilée Esse mar da Galileia ou lago de Genezaré, ou dans Génézareth. tanto faz, Peu importe. era um local onde era a pescaria. Il y avait une place où il allait pêcher. Il allait O faire melhor lugar Et dans cette place, para se pescar pour qu'il pêche, era lá. il était là. Lá era um lago piscoso. Il y avait quelque chose il avait Muito peur. peixe. Il y avait beaucoup de pêche. Muito peixe. Beaucoup de poissons. Muito peixe tinha Beaucoup de ali. poissons. O melhor horário para se pescar. Et le meilleur horaire, enfin, le bon temps pour pêcher. O melhor horário para se Le pescar bon temps pour pêcher. é a noite. Et là, c'est la nuit. Pedro conhece de Et pescaria. Pierre connaissait ce temps. Pedro é profissional. Il était professionnel. Mas a Bíblia vai dizer Mais la Bible va que dire, Pedro a noite toda mais Pierre, toute la nuit, não pegou nada. il n'avait rien pris. Pedro não pegou nada. Pierre n'avait rien pris. Pedro não pegou nada. Pierre n'avait rien pris. Pescou, Il a essayé de pêcher. pescou, Il a essayé de pêcher. pescou, Il a essayé de pêcher. pescou Il a essayé de pêcher. e nada pegou. Il n'avait rien pris. Mas chegou de manhã. Mais arrivé le matin, Jesus olha para o barco de Pedro et Jésus était là dans la e barque. vê que Pedro Il a vu Pierre. está frustrado. Il a dit, pourquoi tu es frustré? Uma noite frustrada. Vraiment une nuit très, Uma noite frustrada. une nuit très frustrée. Todo mundo aqui Tout le monde est là. tem uma área de frustração. Tout le monde a eu un problème qui le dérange peut-être. Todo mundo aqui Tout le monde est là. tem uma área Tout le monde a une na place sua vida dans ta vie. de frustração. Tu as quelque chose qui te frustre. Mas eu louvo a Deus. Mais moi, je remercie l'Éternel. Eu louvo a Jesus. Je remercie Dieu. Porque Jesus entra no barco. Parce que Jésus est dans la barque. E quando ele entra no barco, Et pour qu'il rentre dans la barque, é para ele mudar alguma coisa no barco. et il veut changer quelque chose dans la barque. Quando Jesus entra no barco, Quand Jésus est rentré dans la barque, a primeira coisa que ele la faz première chose qu'il a fait, é o seguinte: et c'est celle-ci, afasta il a poussé la barque. o barco da terra. Il a enlevé la barque de la terre. Tira um pouquinho o barco da Tire terra. un peu la barque de la terre. Parece que eu vejo, Et ça paraît parece que eu vejo que moi j'ai vu Jesus falando: que Jésus parlait, afasta um pouco o barco da pousse terra. un peu la barque de la terre. Tira um pouco o barco da Pousse un peu la terra. barque. Se desliga um pouco da terra. Pousse un peu. Éloignez-nous de la Se terre. desliga um pouco da terra. Éloignez-nous de la terre. Se desliga um pouco da internet. Éloignez-nous un peu d'Internet. Se desliga um pouco do Facebook. Éloignez-nous un peu de Facebook. Sai um pouco da mídia. Sortons un peu dans ce qu'on fait Se d'habitude. desliga da terra. Sortons un peu de la terre. Deus falou para Abraão. Et Dieu disait à Abraham, Deus falou para Abraão: Dieu disait à Abraham, sai da tua terra. sors de la terre. Sai da tua parentela. Sors de là où tu es. E vai para o lugar Va dans un autre onde eu te endroit. mostrarei. Un jour je te montrerai. Vira para o teu vizinho que está do teu lado Regarde ton voisin qui t'a e fala para ele: Dis-lui, se desliga um pouco da terra. sors un peu de la terre. Você quer vitória? Tu veux la victoire? Se desliga um pouco da terra Sors un peu de la terre. e começa a se ligar com Deus. Regarde un peu là-haut. Começa a se ligar com o céu. Começa a se conectar com o céu. Un peu là-haut. Você, barco vazio. La barque est vide. Barco vazio La barque est vide. é barco preso na praia. Et c'est une barque qui traîne à la plage. Barco vazio La barque est vide. é barco que está estacionado. Et c'est une barque qui est stationnée.
Jesus fala para Pedro: Pedro, Et Jésus dit à Pierre, afasta um pouco o barco da terra. éloigne un peu la barque de la terre. Jesus, ele alimenta a multidão. Jésus était en train d'alimenter les gens. Mas Pedro também tem um problema. Mais Pierre aussi avait un problème. Ele precisa levar para sua casa Il voulait rentrer dans sa maison. o peixe. Il voulait amener dans sa maison les poissons. Porque o peixe Pour que les poissons é o alimento que eles se alimentavam da época. alimentent sa maison. Pour O manger peixe du poisson. era a maneira de vender C'est une manière d'avoir de la e pagar as suas contas. Ils achètent d'autres choses. Mas o barco de Pedro Mais la barque de está vazio. était vide. Pedro precisa de peixe. Pierre en avait besoin de poissons. O Pedro precisa dessa providência. Et Pierre avait besoin de cette providence. Mas Jesus, ele resolve o problema da multidão. Mais Jésus voulait d'abord résoudre les problèmes de la multitude. Pedro está com um problema. Pierre avait un problème. Mas a multidão também quer ser alimentada. Mais la multitude aussi était là, voulait s'alimenter. Então Deus, ele fala: Et Jésus dit, primeiro premièrement, a multidão, la multitude. depois Après, você. toi, Pierre. Eu vou resolver o teu problema. Je vais résoudre ton problème. Eu vou resolver o teu Je vais problema. résoudre ton problème. Mas eu vou usar o teu barco Mais je vais utiliser para alimentar a multidão. pour alimenter d'abord la multitude. Eu vou resolver o teu problema. Je vais résoudre ton problème. Mas primeiro, Mais premièrement, eu vou usar o teu ministério je vais utiliser ton para alimentar ministère a multidão. pour alimenter la multitude. Eu vou resolver o teu Je vais problema. résoudre ton problème. Mas primeiro, Premièrement, eu vou usar a tua boca je vais utiliser ta bouche para alimentar a multidão. pour alimenter ce problème. Eu não sei se você está Je entendendo. ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Você tem um problema. Vous avez un problème. Sim. Oui. Mas tem muitas Il y a pessoas plusieurs que personnes têm mais problemas do que qui ont você. plus de problèmes que vous. Jesus, sabendo disso, Jésus le sait. ele vai usar você, Mais il va vous utiliser. que tem problema, Qui a un problème. mas vai usar primeiro a multidão. Pour résoudre le problème Ele vai resolver o problema da multidão. Il va d'abord résoudre le problème d'autres personnes. Você está entendendo essa Vous palavra? comprenez ces paroles? Levante a tua mão então. Abre a tua boca. Ouvrez votre bouche. Glorifica a Deus. Escute-me, preste atenção. Écoutez-moi. Depois que Jesus ele ensina a multidão, Et après que Jésus a fini de prêcher donc la multitude, versículo 4, au verset 4, está escrito assim: il est écrit, e quando acabou de falar, lorsqu'il cessait de parler, disse a Simão: il dit à Simon, vamos ao mar alto, avance à plein d'eau lançai as vossas redes et jetez vos filets para pescar. pour pêcher. Olha para mim aqui. Regardez-moi ici. Pedro, Pierre, ele estava il était là, no raso. il ne faisait rien. Pedro, Pierre, ele estava no raso. il était là, il ne faisait rien, il s'ennuyait. E no raso Et là, não é lugar c'était pas un bon endroit pour lui de pescar. de pêcher. O peixe está lá no fundo. Pierre était là au fond. O peixe está lá no fundo. Le poisson était là au fond. Então Jesus fala para Pedro: Et Jésus dit à Pierre, Pedro, Pierre, o que você está fazendo no raso? qu'est-ce que tu fais là? Pedro, Pierre, o teu lugar não é aqui. ta place n'est pas ici. O teu lugar é lá no Ta fundo. place est là au fond. O que eu tenho para você, Pedro, Et là, Pierre, é coisa grande. tu es grand. O que eu tenho para você, Pedro, Ce que j'ai pour toi, não é coisa pequena. c'est pas des choses petites. Coisa pequena Les choses petites está aqui. sont ici. Mas coisa grande Mais des grandes choses está lá. sont là. Com a multidão, Pour la multitude, eu falo daqui. moi je parle d'ici. Mas contigo, Pedro, Mais pour toi, Pierre, eu te convidei lá pro je fundo. t'ai envie d'aller là au fond. Com a multidão, Pour la multitude, eu falo até um determinado ponto. je parle juste à côté de cette Mas place. com você, Pour Pedro, toi, Pierre, no particular, non, c'est particulier. eu quero te levar lá pro Je fundo. veux que tu rentres dans la profondeur. Vamos lá pro fundo. Rentre dans la profondeur. Vamos pro particular. Viens. Eu sei qual é o seu problema. Je sais que tu as un Eu problème. vou resolver o teu Je vais problema. résoudre ton problème. Mas é lá no fundo. Mais c'est là au fond. Vira pro teu irmão Regarde ton voisin e fala para et ele: dis-lui, com você pour toi, é lá no fundo. c'est la profondeur. Com você Pour toi, é lá no fundo. O que Deus tem para você Dieu a préparé ton é grande. est grand. Então sai do raso. Sors dans des petites choses. Sai do raso Sors dans des petites choses. e vai pro profundo. Va dans la profondeur. Quem pode falar isso? Qui peut dire ça? Quem pode confirmar isso? Qui peut confirmer ça? É o profeta C'est Ezequiel. le prophète Ézéchiel. No capítulo Au 47, chapitre 47, a Bíblia vai la dizer Bible dit, que as águas, Ézéchiel, de l'eau, que as águas, il y avait de l'eau. elas estavam aqui, ó, De l'eau arrivait jusque no là, tornozelo.
Depois foram para o joelho. Et après, c'est arrivé là au genou. E depois foram para os Après, lombos. c'est arrivé là sur le torse. O profeta Ezequiel, Le prophète Ézéchiel. ele para com a água aqui. Et il y avait de l'eau qui lui arrivait jusque là. E ele fala, Et il disait, só a nado. et je peux nager, Só posso ir a nado. je peux nager. E ele não queria ir mais, Mais moi, je voulais porque não sabia nadar. parce que je ne savais pas nager. Mas Deus está chamando. Mais Jésus t'appelle. Deus está chamando. Jésus t'appelle. Deus está chamando. Jésus t'appelle. Vem Ezequiel. Jésus t'appelle, viens. Vem Ezequiel. Ézéchiel, viens. Vem Ezequiel. Ézéchiel, viens. Mas Ezequiel parou. Et ce qui est arrivé, Ezequiel parou. Ézéchiel s'est arrêté. Deus ele quer Et Dieu voulait, falar com Ezequiel il voulait qu'Ézéchiel lá no profundo. puisse aller dans la profondeur. Não entendi, pregador. Je n'ai pas compris. Eu vou explicar para você. Je vais vous expliquer si vous l'avez. Deus não quer falar com você no raso. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Deus quer falar com você no Il profundo. veut que vous rentriez dans la profondeur. O que Deus tem para Ce você que Dieu a pour vous, é revelações, c'est une révélation. é coisas grandes, C'est une grande é chose. tesouros Et escondidos. c'est là où c'est caché cette chose. Para você receber, Que vous puissiez recevoir cette tem que ir chose. lá profundo. Vous y allez dans la profondeur. Deus fala, Pedro, Dieu a dit à Pierre, vamos para as águas mais profundas. nous allons là où il y a des eaux profondes. Aí Pedro vai falar, Et Pierre va dire, mestre, Maître, a noite toda toute la nuit, labutamos. toute la nuit, A noite toda labutamos. toute la nuit, Trabalhamos a noite on a toda. travaillé toute la nuit. Não pegamos On n'a nada. rien pris. Pedro conhecia de pescaria. Pierre connaissait la pêche. Pedro não era um leigo. Pierre n'était pas quelqu'un. Pedro não era um marinheiro de primeira viagem. Non, c'est pas la première fois qu'il fasse la pêche. Pedro era um profissional Pierre était professionnel na pescaria. dans la pêche. Ele conhecia de pescaria. Il savait pêcher. Ele sabia Il savait que a noite que la nuit é o melhor horário para se pescar. c'est le meilleur temps pour pêcher. Mas estava de dia. Mais le jour, Os peixes estão no fundo do mar. le poisson était tout en profondeur. E de noite, Et la nuit, os peixes estão em cima, le poisson revient là-dessus. se alimentando. S'alimente. De noite La nuit, é o melhor horário para c'est le pescar. meilleur moment de pêcher. Pedro vai no melhor Et horário. Pierre allait au meilleur moment. Jesus vai no pior horário. Et Jésus allait dans des moments qui étaient très Jesus difficiles. fala, Pedro, Jésus dit à Pierre, vamos lá pro profundo. va en profondeur. Vamos lá no profundo. Allons en profondeur. Mas Pedro vai falar, Mais Pierre va dire, mestre, Maître, mestre, Maître, a noite toda toute la nuit, trabalhamos on a travaillé, e nada pegamos. on n'a rien pris. Não peguei nada. J'ai rien pris. Meu barco está vazio. Ma barque était là, elle est vide. Mas sobre a tua palavra. Même sur ta parole. Mas sobre a tua Sur ta palavra. parole. Mas sobre a tua palavra. Ta parole. Eu vou lançar rede. Je jetterai le filet. Eu vou lançar rede. Je jetterai le filet. Sobre a tua palavra. Sur ta parole. Eu vou lançar Je rede. jetterai le filet. A Bíblia vai dizer, La Bible dit, no versículo de número 5, au verset 5, respondendo Simão disse, mestre, Simon lui répondit, Maître, havendo trabalhado toda a noite, nous avons travaillé toute la nuit nada apanhamos, sans rien prendre. mas sobre a tua Mais sur palavra la parole, lançarei a je rede. jetterai le filet. Versículo 6, Au verset 6, fazendo assim, l'ayant jeté, colheram ils prirent uma grande une grande quantité de poissons de peixes et leur filet e rompiam-se-lhes s'est rompu. a rede. Olha para mim. Regardez-moi. Jesus, Jésus, ele volta il est retourné no mesmo local au même endroit que Pedro que Pierre estava pescando. est en train de pêcher. No mesmo local Au même endroit, que Pedro estava pescando Pierre est en train de pêcher, e nada mais il pegou, n'avait rien pris. Jesus voltou lá. Jésus retourne au même endroit. No local da frustração de Pedro, En l'endroit de la frustration de Pierre, no local da frustração de Pedro, à l'endroit de la frustration de Pierre, Jesus falou: Jésus dit, vamos lá, nous allons retourner au même endroit. vamos lá. Nous allons retourner au même endroit. Deus Dieu vai te levar Dieu va te lever no local dans un endroit da sua frustração. qui te dérange. Sendo que agora é diferente. C'est différent. Pedro saiu de lá envergonhado. Pierre est sorti de là en ayant toute la honte Não pegou nada. parce qu'il n'avait rien pris. Saiu cheio de vergonha. Il était là, il est sorti avec la vergogne, avec toute la honte. Mas Jesus falou: vamos lá de novo. Mais Jésus lui dit, on va retourner au même endroit. Agora é diferente. Maintenant c'est différent. Eu vou contigo. Je vais avec toi. Eu vou contigo. Je vais avec toi.
Eu estou dentro do seu barco. au même endroit, dans ta barque, No local da sua frustração. là où tu as été frustré, Eu vou te honrar. moi je vais te montrer. No local da sua frustração. Là où tu as été frustré, Eu vou te honrar. moi je vais te dire. Aonde você foi frustrado, Là où tu as été é frustré, lá que eu vou te exaltar. c'est là que je vais te Aonde você foi frustrado, é lá que eu vou te exaltar. c'est là que je vais te répondre. Tem exaltação. C'est tes Tem exaltations. exaltação. Tem honra para você. J'ai une prière pour No vous. local que você foi Là, envergonhado. vous avez été frustré. Uma pergunta. J'ai une question. Pedro foi, Pétro était là. não pegou nada. Il n'a rien pris. Pierre était là, il n'a rien pris. Não tinha peixe. Mais il n'a rien pris. Il n'a pas pris de poisson. Jesus foi Jésus il est allé no mesmo lugar au même endroit e tinha peixe. et il a pris du poisson. Há uma pergunta que não quer se calar. Une question. Aonde estavam esses peixes? Et ces poissons étaient où? Há uma pergunta que não quer se calar. Une question. Aonde estavam esses peixes? Ces poissons étaient où quand Pierre il allait tout seul? Sabe onde os peixes estavam? Vous savez ce que je veux dire? No mesmo lugar. Au même endroit. Você não entendeu? Vous n'avez pas compris. Você vai entender. Vous allez comprendre. Vira pro teu irmão que está do seu lado Regardez ton voisin qui est avec toi e fala para et ele: dis-lui, a sua vitória ta victoire está pertinho de você. est à côté de toi. Está pertinho de você. Ela está pertinho de você. Não precisa ir para longe. Ela está perto. A tua vitória, ela não está muito longe, não. Você não está enxergando. Vous avez vu? Você não está enxergando. Vous avez vu? Você está assim, ó. Vous êtes en train de voir, mais les yeux fermés. A tua vitória está pertinho de você. Votre victoire est à côté de vous. Mas você está com os olhos tampados. Là, vous avez les yeux fermés. E Jesus entrou no barco de Pedro Et Jésus est dans la barque de Pierre. para tirar Pour enlever as escamas dos olhos de Pedro. Não está longe, não. Jésus n'était pas loin. A sua vitória não está Ta longe. victoire n'est pas loin. Está pertinho de você. Que tu touches ta victoire. Mas você não está vendo. Mais toi, tu ne vois Ela pas. está aqui, ó, a tua vitória. Mas você não está Vous ne vendo. voyez pas. Mas Jesus, nessa manhã, Jésus, ce matin, Ele me trouxe aqui. m'amène ici. Ele me trouxe aqui, Jesus, nessa manhã, para profetizar na tua vida, que você vai receber a tua vitória em breve. Porque Jesus, Ele vai abrir os seus olhos. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Levanta a tua mão aí. E agora, o Rei da Glória. A noite toda, Toute la nuit, nada pegamos. ils n'ont rien pris. Mas de manhã, Mais le matin, que é mais difícil, ce qui était difficile, é mais difícil, c'était très difficile pegamos. pour prendre le poisson. Às vezes Deus Il y a des fois, Dieu vai te levar va te lever no lugar mais difícil dans un endroit très difficile para te mostrar pour qu'il te montre que Ele é Deus na tua vida. Às vezes você quer il facilidades, y a des fois, tu veux la facilité. você quer as coisas fáceis, Tu veux la facilité. mas Deus Ele vai te levar Mais Dieu va te para o t'amener mais difícil. dans un endroit difficile Para quê? pour que Para Ele mostrar il te montre que Ele está dentro do teu barco. et à tes côtés. Lançaram a rede, Ils ont jeté le filet. Ils ont jeté le filet. lançaram a rede. Ils ont jeté le filet. Lançaram a rede. Ils ont jeté le filet. Quando foram puxar a rede, Quand ils ont été tirés le filet, quando foram puxar a rede, quand ils ont été tirés le filet, a Bíblia vai dizer, la Bible va dire, no versículo de número 6, au verset 6, e fazendo assim, l'ayant jeté,
colheram uma grande quantidade de peixes Ils prirent une grande quantité de poissons. e rompiam-se Et leur filet a rede. s'y rompait. Olha para mim aqui. Regardez-moi ici. Você tem que entender uma revelação. J'ai une révélation. Precisamos ler a Bíblia On lit la Bible, ou estudar a Bíblia étudier la Bible no contexto original, dans les textes originaux, o hebraico, au texte hébraïque, o grego. au grec, No original dans les textes originaux. não está escrito assim. C'est pas écrit comme ça. As redes não se rasgaram. Donc le filet n'était pas rompu. A minha Bíblia, Dans ma Bible, a sua Bíblia, dans ta Bible, está dizendo il est écrit que no momento que eles puxaram a au rede, moment où il tirait le filet se rasgaram. se rompait. Mas no original, Dans le texte original, no texto dans original, le texte original, não está escrito isso. c'est pas écrit comme ça. Está escrito, sabe o quê? Vous savez ce qui est écrit? Que as redes Que le filet se desfiou. s'est détaché. Quase rasgou. S'est détaché. Quase rasgou. Mas não rasgou. Mais ça se cassait pas. A rede não rasgou. Ça se cassait pas. Ela quase rasgou. Il était presque détaché. Eu não entendi, pregador. Mais moi, j'ai pas compris. Você vai entender agora. Vous allez comprendre. O que Deus tem para você Ce que Dieu a pour vous não vai fugir da sua mão. ne partira pas de vos mains. O que Deus tem para Ce que você Dieu a pour vous não vai escapar da sua mão. ne partira pas de vos mains. Deus entrou no seu barco Dieu est rentré dans sa para main te dar a vitória. pour qu'il lui donne la victoire. Mas a vitória vai ser tão grande Mais la victoire était tellement grande que vai parecer que a rede vai rasgar. il va paraître comme si il Mas ela não vai rasgar. Mais ça va Ela não vai rasgar. pas passer. Vira para o teu irmão que está do teu lado Quelqu'un qui est à côté de toi. e fala para ele. Dis-lui. Parece, C'est comme si. parece, C'est comme si. parece que ela está rasgando. Que ça va se déchirer. Mas ela não vai rasgar. Mais ça va pas se déchirer. A tua vitória não vai escapar da sua mão. Il ne partira pas. A tua vitória não vai fugir Il ne va pas partir do seu barco. Il ne va pas partir de ta Quem barque. acredita nessa palavra? Je crois. Quem acredita nessa palavra? Levanta a mão